Alam mo yung adlaw no? Nga pa tayo share. Usa akong pag-multi-numbering sa tong Microsoft Word, no? Multi-numbering na tay Roman numerals and then natay numbers nga normal. Okay? So, in one document. Also, multi page nga layout with siya og orientation. I mean, page orientation multi, but as about one document you can uh, one page is portrait, second page is landscape, third page is portrait. So how to do that, ngayon lang. Okay, so good, this is good for mga thesis, no, term paper. So I will add more than 3 pages now. So insert, and let's insert, then blank page. So makita nato diri is a page of 4. So page of 4 nga nata karoy 4 ka page. Okay, so kung mag page number ta ari ka sa kanang header, page number sa insert gyapon patuntan-ahon, mag button lang ta, ari lang ta pinaka basic, no, pinili ta. Okay, mag auto numbering na siya 1 to 4. So 1 2 3 4 ang kato nang i-zoom out. So natay 4 ka pages, no. Okay, so kung ato na diyang layout, then orientation, portrait, naka-portrait, naka-landscape, landscape pud na tanan, no. Okay, balik ng orientation to portrait, portrait kasi tanan. So unsa ko na to nga for this page 2 is mahimo dya og landscape, page 2 lang. Okay, unang buhaton sinarga pag method sa page numbering nga mautro. So nahon na to ang page numbering. Okay, so page numbering alito sa insert, alito sa kanang page numbering. So atong format page numbering na to. So atong ilisan og Roman. Okay, Roman na balay kapital kaya lamang or start ta og of course ano. Okay na to. So what I'm doing is zoom out, zoom in, I mean Roman na I, no. Okay, now so sa page 2 ato diyang i-landscape. Kanya sa page 2 mag-start naman og number 1. Or na see ang page 3 mahimo na bug 1 niya, page 2. So multi. So unang buhaton, kung asa ka gusto mag-start, dito po ka mag-select. Click na to diri and then click na to ang home sa ta. So ito sa layout, na breaks diha, no. Click na to the next page. Okay, so next page na to dara pack. Okay, good sa to. Ano mo tanahon ay duha ka ay na katong zoom out, nibalik na pud og ay na, diba? Yeah, this one nibalik na duha na, diba? So nag-double na, pwede ta maka-multi numbering o katong zoom in balik duha na ka ko nag-start og ay. Now since this one ay na, ato na diyang i-change page format. Now ito na ibalikod into normal 1. Okay, so 1 na siya, 1, pero sa mabaw ay so multi na na siya, diba? Okay, huwag ka talagang mag-add na diri insert page, blank page, 3 na na, ay 3 na, tulo ka ay diri. Now what about page 1? Ato himog landscape lang. So since naputol lang sa mabaw, ara po ito kinabsan diri. Okay, or diri lang. Okay, diri lang, diri man ta mag-start 1 naman, so dahil
Pag na i-click diha, then layout, break, next page. Mag-start of diri og ay one may kapili na break man. So, ito na sa balik og 2. Number format para masumpay ba. Mag-start tag 2. Okay. Pero sa 1, naputol naman to. Magkatong tanahon dara karon. Naka-landscape na no. Pupuro naka-portrait. So, kining number 1, pwede na dyan ma-landscape. Orientation, landscape. Okay? Si page 1 lang mo ay naka-landscape. And the rest is portrait. Nga to lang. Diba? Simple. Break lang. Select kung kasan yung mag-start. Next page. Yan nakasimple lang, diba? Yan na lang. Simple. Page numbering, multi, and multi-orientation. Peace out.